Good morning, kakabsat. Palubos yuman nga adresak iti adu ti inadal ko iti rabi. Nga nukaknok nga nailipas amin nga lesson, Santo Simret, daytoy nga lesson. Palubos yuman nga i-address ko iti as the Lord leads. Nunyo ti pagkagapuan na iti depression. Iti depression, kakabsat ket haan nga sakit iti panunot. Haan nga sakit ti utek kunang kuma. Nga iti doctors agasan da ti depression babaan iti tabletas. Haan nga ibagbaga nga ada sakit ti utak mo. Sabali di jay naiyanak nga ada abnormalities na, sabali jay naitugto, jay na aksidente, sabali di jay. Dahito'y i-lesson ko depression na paggagapuan na. Then, in research ko, mano ti agpakpakamatay. Based iti survey, kakapsat pi Pilipinas, dilaeng na palabas nga tawen, almost 3,000 ti nagpakamatay. 3,000 ti nagpakamatay. Nagadumot din. Malagip ko, Brother Ray, di datay JNT Upper Bauco, Mount Data. Yung iintudom di kalsada, nga di nga lumaglag ko, dagiti estudyante, nga ko na. Ang nagkat di panunod ko. Ket, tipod nga na isalakan, haan nga agpakamatay. Can I hear you say amen? Ngam iti na isalakan, marikna na jerikna ti agpakamatay. Ngam tipod nga save, haan na nga aramiden. Tata, paggagapuan na ngay, kita, pastor, nga kapanunutan, iadal ko kada kayo, manipot ti 1 Peter chapter 5, verses 5 to 10. Dispensaran nyo, no, kaskas daya. Awan ni Joshua gamin, hanan marituok to itingnad ko. Awanan je therapist ko. So nga ni Justin laan yung timang correct je likod ko. At least nakisayan na je migraine. Nuhaan ka pa'y na isalakan, itiday ito nga al-aldaw. Sapay kumata ni Kristo gawaten na katiparabon na. Je gamin young people nga nakasaok. Kahit ko na i-share kanyayo, jay boses nga mangmangeg na, jay panunot na. Kaslag pay-payso para kanya na. So nga, kaslagi dating na ngay labsong nga dingdinggan na. So nga handa mabuteng ngagpakamatay. Yung paglaki din ta dinamag po dahito yung people. Amom nga na isalakan ka. Amom tinaramid ni Kristo King ka. Siti apo ka amuna mo't ka na. Ng bareng mas mauawatan nanto, pero tumakdakkel isunan. Dakkel isunan, lumaklakay. Ito ko sa ulo. Kasanta ko na da jay kapanunutan na. Umuli ka jay kangatuan, katukat tiskilaan niya, sa kalumagto. Ket jeri na nagpaypayso. So nga, ipakita man kada kayo nga masapul nga aywanan nyo dito. Then, at ati hangko'y pagpagano, sino, nagkapuan na, tapno lang adalang ti clear understanding yun. Daytoy nga kabsat, agsaksakit. Kat tinulungan tayo. Tata, iti kinasao, di mangkita kanya na, doktor. Kuna na kanyak di doktor, awan sakit na pastor. Awan ti sakit na daytoy kabsa. Saram jarwangan, pastor, kanin sarami. Daytoy kadikat, hanga nakarik na ti ayat. Kaya mo sa undok. Daytoy kadikat, saksaktan da idi.
DJ nga kabsat, di makkel, nga idi ubing, irarabda, iti tanong jay ulo na, bugbugan da, disiplinan da, ikabil da, iti nasipnit nga kwarto, nadaan ti trauma. So nga amin nga marina na, kapit jay parukong na, nga makaangasan, ag in pain ang tipakina, iti nang ituron, ipanunod na. Iso nga dagito yung people, no, timbagsak kayo iti eskwela yo, agadal kayo, haan nga tali, iti solusyon. Yan. Adapay kami DJ nga kapsat ket, hindi naglablabas nga taw-taw, ininom na dagiti agas ni tatag na, nag-overdose. Namin anon nga inattempt na tigpakamatay, han nga nangyari. Baka kada kayo iti ti trauma na ang kailagtag tagari. Dapat iti young people iti. Ang young people tayo hintugot lang ti may nga membro iti dito. Di agsishake hands tayo before pandemic. Iti shake hands kuna na. So, no lumabas ka, iganam lang dito TikTok. Rimwar, re-rapen gayam ni tatang na. Tagaptoy, ili tayo. Ado iti traumatic experiences na nakadulin laen. Iso nga ipakaammo man kada kayo, as the Lord led me to study this. Dahil Pasko amin nga lessons ko. Suddenly, dahil awan nangag ko nga boses dahil ti adalag. Awan ti kasjay. Na idala na laeng akasag karkararan. Ti title na, For He Cared For You. Naka-red jay for, kapuna, tay ayaten naka, jay for, kapo. Okay. Adalan tayo dito by God's grace. Kararat tayo. Amami kin Diyos mi. We ask for forgiveness. Kadagiti adu nga nagpasulan, kinagkorporangan mi, and we beg, itinabilid ka pa nagkunay mo, itinagtitingaan mi, and may your name alone be lifted up. Tulungan na kami, nga maawatan mi, dagitoy, nga banbanag, ket give us wisdom to understand these things. Ta itilaban ket agpaypayso, ni Satanas ket agpaypayso. Nga ipalubos mo man kadi, Ama, nagpalit ka nalatak, directly from your word. Kung sino ti ag-focus iti depression kinanya. Ket adun to pay ti lessons ko, Ama, yung daytoy man pailaan direct from your word, iti mausa. For thy glory and praise alone. In Jesus' name. Amen. Agkanta tayo. Iti kapipigsaan nga pundasyon ni Kristo. Let's sing the solid rock. All together now. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide its face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gate, I hope to feel the breeze again. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand.
His soul is love and on his blood is in the whelming flood. When all around my soul gives way, then is all my hope and say, on Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When he shall come with trumpets sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone. Lord, bless the Son before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. What a day that will be. What a day that will be. All together now. Is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears sitting the eye. All is peace forevermore on the happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Iti special reading tayo is 1 Peter chapter 5. Our special reading is 1 Peter chapter 5. Pastor Junet. First Peter 5, kakabsat verses 1 to 14. Nanda kaya please say amen kakabsat. Basahan tayo iti sa iti akong agsisinublat, tagdududwatay nga verses. In verses 1 and 2, dahil iti nakasurat iti sa iti akong. The elders which are among you, I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Eager as being Lord for God's heritage, and being sons of very if you ever shall hear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away.
Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Casting all your care upon him, for he cared for you. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Who resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who had called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. A faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand. 13:14 begin. The church that is at Babylon, elected together with you, saluted you, and so that Marcus my son. Greet ye one another with the kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen. Pagtugaw tayo upit na kapsa. Iti amin nga naisalakan. Iti amin nga naisalakan, kininayon ni Apo Jesus iti church na nakatakder iti parabor ni Apo Diyos. Kuna na dito iyan ti 1 Peter chapter 5, jay mauding a verse, that this is the true grace of God wherein ye stand. Dahito iti putno nga parabor iti Apo nga nagtakderan nyo. Awan iti inayat ni Kristo nga binaybayan na. Kinbaybayan na. Amin nga insalakan na, kininayon na iti church na, pinatakder na iti parabor na. So this is what I'm going to expound kada kayo, tata nga agsapa kakapsat. Haan ko nga ilawlawag pa ita dahito yung lesson kayo. So maminsan pa ay, talo kami kantaan tayo, let's sing our final song. Dagiti chorus ti kantaan tayo, I just keep trusting my Lord at the time. Han nga na kung sa day baga, ganti kalman. Okay. Han nga na isagana gayam DJ nga kanta. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. First and last only. First and last. First and last. All together now. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over Christ departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's been known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Let's sing tonight. Are you troubled at the time of dying? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. For Christ's coming, kingdom are you sighing? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's been known. You have no other
such a friend or brother, tell it to Jesus alone. Get your Bibles, kakapsat. Sakbay tayong sakbay ko ito jay lesson na ited ko kanyayo di jay nasken nga makita yo pay dito nga verses. Let's pray. Lord, let your words be declared and preached and taught. May I teach it in the power of the Holy Spirit. Kat inbagam iti saong haan nga agsubliking ka nga hana nagapuanan iti panggap na. So reach out each heart iti daytoy nga agsapa, and if there be anyone nga haan pay nga naisalakan, Lord, danunin nyo dagiti kapanunutan amangan at dito'y di panunod na I receive Jesus in my heart. Iso nga apanak alangit. Dati ti amuna nga nagisalakan kanya na hana nga naawatan apay na tayo ni Kristo na itanan kinagungan. At dapat diyan ko na nga I receive Jesus in my heart o haanak na ag-church apanak lang talangit. Kat kontra dajay ayan ti Hebrews chapter 10. So nga Lord, pagpakaasya ka na kayo. No daman dito'y nagtitingaan mi saan pa'y nga nagsalakan. Salakan nyo kadi ta itilaban ket nakaro. This concerns eternity. Tano iti tao ket natay, simre ket ti agnanayon. Ket do walang ti papanan ti tao langit wenno impyerno. So nga iti daytoy nga biag in pakita ni Peter nga adda iti laban. Adda iti pudno nga laban. And Satan is real, demons are real, the devil is real. The battle is real, but your grace is also real. And the church is here as a light and salt and the restraining power in this world. Tawatag ka di Ama nga pabigsaem, dagiti maupupay, dagiti nagkaputirigat, ipakitam, no kasano na kami nga inayat. Kin nang pidutam kada kami, kin anya itiplano nga nabintas iti biag ni. In Jesus' name. Amen. Good morning, kakapsat. Pabalin nyo nagtugang. Dito'y umuna nga paset iti verse 5, isingit ko laan, likewise ye younger, jay ubing dito'y, ubing nga papastor. The word na, submit yourselves unto the elder. Panglakayan. For example, kuma, kanyak, I'm an elder, dagiti anak nga papastor, pastors, they are the younger. Iti word nga nausar, submit. Hanggang dahil itinesyon tayo, isingit mo na, tatatangarot. Haan ka nga lugi, no ti pastor mo, tinggam. Get ko na, yea, all of you be subject one to another. Haan amin nga ba nag-amom. So ano ada iti kabsat mo, iti pamati, ket daje sasawan na ket gusto. Haan ka, hanga makisayan ti pagkataom no tumngeg ka. Submit, subject, all of you be subject one to another. And be, bato ka no, be clothed with humility. Da kayon tupay, hantay kayat,
Nakakita kayo di kastoy. Agtutungtong kayo. Imay dayto may isa nga tao, nawara kayo. Apay, ti word yung imayin ni Puyot. Kunayo. Sino ni Puyot? Jay naangin. Yeah. Mas katanggap-tanggap iti tao, iti napakumbaba. Tinapakumbaba nga kastoy. Nakakasjay. Tinapakumbaba kaya na tumader. Ngam kaya na ka nga respetuan. Be clothed with humility. The humility dito is express babaan ti panagkararak. For God resisteth the proud. Iyan, circle lang data. I-resist ni Apo Diyos itinatangsit kat mangkad isuna ti parabor ayan tinapakumbaba. Sino tinapakumbaba? Kay managkararag. Kasadong nga maamuan, kita nyo ti verse 6. Humble yourselves, the word na humble. Therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Erase ko, kakapsat. Mapanak ayan ti title kayo, for He cared for you. Kitain nyo dito yung verse. Aganag kayo. Taada iti niya ti Ilocano na ti roaring. Kita nyo ba? Ti roar galing ko. Di ko na jay lion. Sino dito yung roaring lion? Kasaman Janelle ni ay verse 8. Ti Ilocano na. Basahin naman lang bit, ti Ilocano. Verse 8, at pabot kayo, at sipot kayo. Ikaw kayo, tigaan. As na, at wala na rin. Ang magmagna, iti, ang lawlaw, nagsasakal iti, ang unan. Alun-unan, hangalamutin. Alun-unan. Kaya kitang di Ilocano, lamutin, di utit ko. Lamot, no kunata kami ka, devour, ibus. Kita nyo dito, sakbay ko ito lesson na. Ni Satanas, kasla ag nger-nger-nger nga leon. Kita nyo, magmag na. Ag sapsapol. Niya ti aramiden na. Dito magmag na, kinagsapsapol. Ti ara iti title na, adversary. Ti meaning ti adversary, awan tinaimbag nga panggap na kingka. Kalaban ti meaning ti adversary. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil. Agnger-nger-nger nga leon, magmag na, agsapsapol iti alun-unen na. Tata kakapsat. Inya ti style, daytoy nga agnger-nger-nger nga leon. Nga mangpatay ti anak ni Apo Diyos wino tattao. Verse 9 gives the answer. Whom resist, mabalin nga labanan ni Suna, is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions. Iti usaran ni Satanas nga pang-alunon iti anak iti Apo wino tattao padadata. Rigat iti biyak. So nga daytoy afflictions nga daytoy ipariknana nga sikalaan ti agrigrigat ti kasta. Daytoy nga afflictions daytoy ti ited na. Verse 7. Casting all your care. Ti Greek word iti care ditoy kakapsat. Ibarsak mo amin nga dadagsen mo. Ti care dita is merimna. Ti Greek word na kat merimna. Hanga merienda. Merimna. Nya ti meaning ti merimna.
Jay dadagsen, kindandanag mo itibiyag. Ni Satanas, magmag na, ag birbiro, mangiselsel itiriga, nga tipagkapwan na nga umuna, panunod. Pagagsiitin na ka, jay nakam mo. Pagdanagan na ka. Mangted iso na titadagsen itibiyag, tipangrugyanan na nakam. Adaya mo iti tao mo't nga pangrugyanan na iti problema na ka. Jerwar, for example ko ba, dati na nagtakad. Nagpintas. Yung salasalat na tipanunod nga mati. Nagtakad. Iti kuryente na natin. Nyangay nga dati pagati taon dito, napata nga ko na. Kasano ngayon nga magkatan dati. Ang tamon, kunanan. Awanan. Ang kumalipatan dito ay Santol. Jay Giset. Nabayagan na ito. Siguro 18 years ago. Nangabak di Jay nga tao ti iPad. Ngam Jay pad na iPod. Di Jay ngay. Nga nadadonan na di. Kasto ilang kabasit di Jay. Nga sound. Di ay sound. Nangina di ay. Nala na napanjiigit ti karaya di Jay. Nya ngay dato ipod mo. Ipod imbarsa lang. Handa mo, sagti 30,000, di jay. Ipod ka no, ipod. Jay nakam gamin kakabsat. Kunanay iti Ephesians chapter 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing. Merin na. Pangkagdanag tinyaman, but in everything by prayer and supplication, nga panagyaman na, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Dahil iti casting, itat mo amin kinapo Diyos. And the peace of God, which passeth all understanding, kanya din ganyan, shall keep your hearts and minds. Ti aywanan ni Apo Diyos, puso kin panunod. Apay, ni gamin Satanas, magmag na, kalaban isuna. Awan na imbag nga panggap na. Agnger isuna, magbag nagbirbiro, iti alununan na. Kasano na alununan, mangtet titandanag, kinrigrigat itibiyag. Ngam ni Satanas kakabsat, mabalin, nga ma-resist. Verse 9. Ang Kamuy Ilocano natin, resist. Pakibasa man dyan nakabirogan, whom resist is steadfast in the faith. Sige na dyan. Dyan na siya at nga basa nga bunta-buntan. Sige. Agad na kayo ang ibuto ng mga kapisan niyo ito namin. Ang mulong maunay ka na ipinagawa sa iyo na dahil ibuto na naging ito inisunod na ang mga panagsasagaan. Ayan na nga, resist. Takderam. Mabalinan yan, takderam. Kita nyo man di Greek meaning na ti-resist ng punto nga takderam. Iti-resist kami, duwa kami, stand, Ephesians 6, stand and withstand. Duwa di ay. Takderam, labanam. Gusto. Nga di meaning ti-resist in the Greek language. Nga meaning na. To stand against. Takderam. Sigilatan. Home ni Satanas, malabanan, ma-resist, isuna. Nga natipker ka ti pamati, nya ti panglaban kin Satanas. Nya ti meaning ti pamati. Mamati akad da Diyos, ang nakasjay. Kasano nga labanan ni Satanas, babaan ti pamati, nya ti pamati ditoy. The Greek is pistis.
P-I-S-T-I-S. There are two meanings of the word pistis. First, salvation by grace through faith. Second nga meaning ti pistis, doktrina. Iso nga dito'y church tayo, iti sao ni Apo Diyos dapat maipakat itibiyag. Amen. Maipraktikal. Ngon ti pundasyon doktrina. Masapul ammom nga ni Apo Diyos, Diyos ti amin nga parabor. Oray anyat pagnaan tayo. Haan nga pumanaw ti parabor iti Apo. Pansinin nyo daytoy. But the God of all grace, who hath called us. Justin, Adam J. Mike, answeran daytoy. Tayo daw ay tinawag ng Diyos ng buong biyaya. Anya meaning na dayta called us. Yes, as it moment, J. Mike said. I-quote mo man Romans 8:28. And we know that all things sino ti inawagan ni Apo Diyos ijay Romans 8:28. Dagiti isalakan na. Gananad ka ti answer mo. Nya ti term. Nga usaran ti Bible kadagiti inawagan na. Called. Elect. Inawagan na. Thank you. Jay inawagan na ti pan nakaisalakan haan na nga baybayan. So nga uray no anya iti pagnaan, iti pudno nga naisalakan, no masursurom nga ited amin kini Apo Diyos. Masursurom nga maamam mo no sino ti Diyos, ti amin nga parabor, daytoy ti naramid na. After that ye have suffered a while, Jonathan, saan tayo naghirap? Kaninong kamay tayo naghirap? After that ye have suffered a while. Adati duwa nga ima dita. Ima ti Apo, kina may kagwahin ima. Ha? Ima ni Satanas. Nya tinagan ni Satanas dito'y 1 Peter 5. Roaring, medyo man Jimay, roaring lion. Nagatil-gitil-til ko. Roaring lion. At daima na ayat ti lion. Bueno, upat nga saka. Nya nga ron ti awag na. Buy-buyaan dyan na mo. Patrol, kuna na. Nyawag na buy-buy dyan na mo. Po Patrol. Po Patrol. Po of the roaring lion. Di kami nene, sinapansin pala. Anong pinapanood mo? Po Patrol. Kuna Po Patrol. Kuna na kami. Kuwawa. Po Patrol. Biniro ko mo. Yolo Pascual yung type ko. Yan Po Patrol. Kuna. Yan Po Patrol. Po Patrol. Awan ti ima na, iti layon po. Saan tayo naghirap? In the paw of the roaring lion. Sino ti adapan nakabalin na nga mangikat kanya tayo? Ayan ti paw of the roaring lion. The mighty hand of God. Dahil suffered a while, impero nga biyag, agrigat tayo. Ngam habang agrigat tayo, He can make us perfect, establish, strengthen, isettle na tayo. Iso nga i-present ko man kakapsat, iti kinaimbag ni Apo Diyos, iti insalakan na tayo. When God saved us by His grace,
Let me show you. First, clear kanyayo nga daggungunay jiutet. The battle begins in the mind. Okay, another example. Nga ni Satanas umuna nga banatan na iti panunod. Sakbay kwita dito. Okay. Let's go to Acts chapter 5. Pakilukat ni Bible sa Acts chapter 5. Acts chapter 5, verse number 4. Brother Galileo, Acts 5, verse 4. Verse 4, whilst the remain was at the mount, and after Correct. Verse 3. Sorry, Kapsat. Verse 3. But Peter said, Ananias, why has it entered thy heart to lie the Holy Ghost and to give back part of the price of the land? Ni Ananias, thank you, Kapsat. Ni Ananias, kini Safira, kasawa da, pinuno ni Satanas, iti puso da. Why hath Satan filled thine heart? Haan nga naluganan ni Ananias kin Safira, ni Satanas kinang isensel kay nakunda, nga agtakaw da. Heart is used interchangeably with the mind. So ti umuna nga banatan ni Satanas, the mind. He influences the mind. Oreha nga nakaro nga problema, kaya na nga pakaruan. Kas na naging tinulungan tayo, no makangag, iso na ti ato nga riri, ag sakitan ti ulo na, tumagsenan iti barukong na, inpainan ti tiyan na. Kaya nakam na, patarayin da. Iso na. Matthew chapter 4. Brother Ruel, Matthew chapter 4, verse 3. Verse 3. And while Peter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Di imay ni Satanas kini Kristo kinunana no sikaket anak iti Diyos. Ibaon mo man nga dagitoy nga bato agpalin nga tinapay. Jay nakulayan no sika ket anak iti Diyos kunana. Anya ti inatake ni Satanas. It is an attack on the intellect. No sika ka anak iti Diyos. No hanga Diyos ni Kristo ti pagana. Ay wala niya. Kaya pala majikan. Binanatan na jay panunot. So nga iti panunot, iti word ti Bible, masapul maited kini Apo Diyos. Babaen ti kararag. Ikararag tayo. Hala nga simple nga kararag, idawat mo. Ephesians chapter 4. Tapno clear laeng kakapsat. Ephesians chapter 4. Philippians. And the peace of God which passeth all understanding. Philippians chapter 4. Pabasaan tayo man ni Brother Ray, Philippians 4. Verse 7. Philippians chapter 4, verse 7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. No datayo ket nagkararag ni Apo Diyos iti puso kin minds ay wanan lang. Isu nga may sapay nga verse kakabsat.
Masapol jay nakem, jay puso jay panunot, masapol magitet kini Apo Diyos. Romans chapter 12 verse 2. Brother Paulino, Romans 12 verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good, and acceptable, and perfect will of God. Be not conform, huwag kayong sumang-ayon sa mundong ito. Be not conform, ha kayong agbali nga kayong ingas itilubog. But be ye transformed, mabaliwan, metamorpho, iti Greek word na. Nga ti metamorphosis. Sino ti absent di science? Imuna kat itlog. Di ko nagbalin nga igals. Di ko ninprito mo, haan. Igals, di ko nagbalin nga kukun. Di ko ribwarayan ti kukun na, nagbalin nga Sophia. Butterfly. J from malipod ti itlog, igals, kukun, butterfly, ti awag na di pa nagbaliwalihay, metamorphosis. Tinausar nga Greek word dito'y transform is metamorpho. Ti meaning na, binaliwan na kan ni Apo Diyos, jay nakem kin panunot mo, ituon mo iti banbanag ni Apo Diyos. That ye may prove what is not good and acceptable and perfect will of God. Dito yung makita, importante ti prayer kin Bible reading. Ay, natangsit ka una yun, no awan Bible reading mo, kinawan prayer life mo. Or urayan na ka ni Satanas, ibagak kanyam, pitikan na taulong maminsan laeng liktak. No kunana nga awan pulos ti kwardyana, tinakem mo, awan ti ka-fellowship mo nga naisalakan, naspakkan, ipagkakta niyan. Diyan ito pa sa Bible na, gistruggle. Diyan ito laka awanen. Let's go to 1 Peter 5. For he careth for you. At dati duwa nga bilag ditoy. There are two powers here. Let's look at verse 6. At akano ti duwa nga bilag? Verse 6. Kita nyo ito sa buwanan. Humble yourselves therefore under the mighty hand. Nabilag nga ima ti Apo. At damat maikadwa. Verse 8. The roaring lion. The mighty hand of God, then may kadwa, jay, ang kamutilo ka na, dakulat, po. Well, kasi lata niya, mawatan yun di jay. The paw of the P-A-W, the paw of the roaring lion. So, at the duwa nga powers ditoy. First is the mighty hand Kenjay Paw Patrol and the paw of the roaring lion. Duwa ti klase ti ima. Jay maysa mangted ti parabor. Jay maysa mangted ti rigat. Kita nyo ti verse number 10. Jay ima nga nabilag mangted ti parabor. Papeta nag-triangle yan. Mangted ti parabor. Jay ima ni Satanas mangted ti rigat. So nga daytoy duwa nga bilag, tinabilag nga ima ti Apo, ken iti dakulap, iti agnger-nger nga leon. Maikadwa,
Nya tinagdumaan daytoy nga duwa. The contrast of the two. The mighty hand of God. Verse 5. Pastor Junel, verse 5. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Lay all of you be subject one to another, and be brought in humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Alam nyo man, notes ko ayan tibag iti laptop. Okay. Di verse number 5, kita man ta tapno sa anak agbirok ti sabali nga answer na. Okay. Dito'y verse 5, itinabilag nga ima ni Apo Diyos, He resisteth the proud. Isuna iti mangresist. Kabaliktaran kini Satanas. Ni Apo Diyos, no natangsit ka, sikati ituron na. Ni Satanas, isuna ket maituron. Kakagtangtangsit kina Apo Diyos, sa bagbaga nga, kadurikat ko, payan mo, ibaga, mapo na kadurikat ko, tulungan na. Ta itinatangsit dito, ijay awan, ti prayer life na. God resisteth the proud. Isuna timang resist. Jay ngay, the paw of the roaring lion. He can be, verse 9, he can be resisted. So, niya tinagdumaan da ni Satanas, he can be mabalin nga i-resist. Isuna. Kita nyo tinagdumaan da. Awan ti lumaban kini Apo Diyos ngagbalay gid. Ngamno ni Satanas labanan pabaen ti bilag ti Apo maresist isuna. Nya nga tatiri nata yun no hantay nga malabanan ni Satanas niya. Kulkulen nan apanunod tayo. Kasan di nagpakamatay nga anak iti dati nga mayor. Di sura na ngay. Nga iti ikikanan ng jepaltuket kwa. Nasamit nga banag kanya na nga kalbitan. Jay nakasaok nga yang people tayo. Tiri na nakitagpaypayso kuna na. Kakapsat no makari na kay tikasta, you call on God, may kadwa, agbiro kayo ka sa uyuan. Ang jay karo ba ba? Dan minom talagwa na gamay niya. Naspak ka. Dajay na siya at nga makasao. So the mighty hand of God, He resists. The paw of the roaring lion, He can be resisted. Datati good news. Malabanan gayam ni Satanas. Kung kayo, hanggang nga karismatika, in the name of Jesus, kung punang, depart! Kung sa uwan, hanga maala tikas jay. Karara. Nya nagdumanda pa, verse 6. Humble yourselves therefore under the mighty. Dito gamin laptop ko, no maidikit ko dito, kuan na makagatak to tinapinpintas. Iti verse 6, ti ima ni Apo Diyos ket, kasla nga maiti ti sura na, kasla matay ko na. Mighty. Matay, migtay, mighty data. Migtay. Mighty na bilag. Itingay, nakulap ni itagar-gar-gar na leon.
Iso na ket limitado. Pakibasa iti verse 9. Sir Jonel. Kasla surat ti kwa. Ada sakit na. Verse 9. Who resist the steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are often equal and endure. Sulatan na ta. Limitado. Iti ima na, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world, limitado isuna. Iti ima ni Apo Diyos, verse 6, He requires, kita nyo yung verse 6, humble yourselves therefore. No, umayon tirigat na nana, ipakumbabam kano, tipagin kini Apo Diyos. Babaen ti kararag, He requires humility. Nimet ima ni Satanas ni Satanas, tikid dawon na ibusen na ka, devouring. Agdumada, marigrigat ka, umay ka, nagpakumbaba ka niya. Nabilag ti ima. Kung naman ni Satanas, umay ka, pakanang ka. Devouring. Ay na, kung ni Satanas, nagrigat ti biyag. At ginatang ni tatang mo, matalitinwang. Ingkan alaan di dyan. Ala, nino man basit ti Jinan. Kung na. Samun to itali siguradon nga nakatali. Kung na. Ay, mas itibiyag nga natal na. Kung na. No nagpakamatay ka, nalpasan ti amin. Naimbagton ti biyag mo. Nagulbod dati nga demonyo. Di ko kuna na rin, muerta di lamang. Kuna mo, na nagriing ka, da kami impyernaw. Abay, pastor, iti pa nagpakamatay, mapukaw na ti salvation. Haan? Okay, makikiktok, haan? Ngam awan ti say, nga agpakamatay. Mari nana wen. At damo jayhan na kayan jari nana nagpakamatay. Ngamhan na kayan asaon nga napukaw di salvation na at dangem na. Ngem tinaisalakan haan na nga alaon tibiyag na. Tatakan yata iti Holy Spirit. Verse 7. Ti ima ni Apo Diyos, the mighty head of God, He cares. Casting all your care for He. Careth. The word na careth dita, Justin. Tayo. Casting all your care. Nga ti Greek word na dyan mo nga care. Nga ti meaning ti merimna. Anxieties. Matitinding pag-aalala at aalalahanin. Bigatin, pasanin. For He careth for you. Nga Greek word na. Nga meaning ti meno. God is interested in your burdens. Interesado ni Apo Diyos ayan ti dadagsen mo. So, 7, He cares. Hanga cures dia, cares. Jengay mo't verse, jengay mo't ima ni Satanas, jay dakulap na. Verse 7, He causes anxieties. Dito'y care, dito'y merimna. It means, nalagad kayo. Pinunapuskula ang gisurat na. Sa nabalin, inayadat. Dandanag. Nananang, kakay man titamagot. Iti kaditanag, basol. Word. Basol. At kaditi itanag nga haan nga basol. Adda, nyangay, agdanag ka nung kagkarkararap.
Agdanag ka, no, hangkan makapangan. Delikado na. Agdanag ka, no, hangkan nakabasa Bible mo. Tidanag nga ibagbagana kita, jay danag nga basol, jay danag nga kaslaawan iti Diyos mo. Inlawlawag beta tilakay nga theologian, tinbagana, daytoy tidanag nga kaslaawan ti Diyos nga mabalin mo nga pagkamangan. Anxiety. Dajay ti pari na ni Satanas. Ti ima ni Apo Diyos iso na agresist. Ti ima ni Apo Diyos na bilag. Iti ima na ag-require ti kinapakumbaba. Ti ima na He cares for you. Ni Satanas malabanan, limitado, kaya nakaibusen, mangted ti dandanag. Verse 7, casting all. The hand of God calls to cast all. Nimad Satanas, verse 8, devour, kaya ni Apo Diyos, kaya nakangaalaan, tapno tulungan ni Satanas, kaya nakaibusen. Sabali jay devouring, sabali jay devour. Jay devouring, pangpanggapon na ka, dito'y kinannakan. Verse 6, tiima ni Apo Diyos, He may, verse 6, that He may exalt you in due time. Mabalin na ka, nga bangunan ni Apo Diyos, itirigrigat mo, ti gusto nga panawan. Ngam ni Satanas, verse 9, pakibasa ang Pastor Junel, verse 9. Who is steadfast in the faith, knowing that the day of freedom is not only free of bread and that of evil. Jay sao nga knowing, timining nga dayta, He singles you out. Timining ti singles, kunana, katkat, dagan trabaho yun. Sino di ako trabaho na? Sa tanasan tayo, kinakam na. Niyani ninatan, yan natibgar, data tinagradwan, awan pa'y trabaho, kastalat tabiat mo. Dadakkel pa'y tiplitin kinmakan mo kaysa sweldo. Awan pa'y maitul sa tanasa kaguray ka. Baka ipag wun kung kunam tukit ay haan. Awan pa'y maitultulong mo pamilyan. Imbes kasi katimang papaeskwela iti ading mau, si kakit iti daw tultulungan na. Di ka lagbay ng mga lakatalin. Nohan na ka man maalat ipanagpakamatay. Alon-unan na ka, itinapalalo nga dadagsen jay nakam kinri na. Ipari na awan sir din, si kalaing ti kasta, kita ti ka-classmate mo. Kita mo di ka-classmate mo, naka-Facebook ta. I'm in Europe now. Kung TV mo dyan nadakal. Timining na apaying kasjay ko ni Anine, that is the meaning of singling you out. Singling. Iparing na nga si kalaan ti adda. Let's have a recap. At ituwa nga bilag, the mighty hand of God and the paw of the roaring lion. Nga tinagtumaan jay duwa. Tinabilag nga ima iti Diyos, iso na timang resist. Ni Satanas, babalin nga ma-resist. Tinabilag nga ima iti Diyos, nabilag. Ni Satanas, limitado. Tinabilag nga ima ni Apo Diyos, ag-require ti panagpakumbaba, kararat, ni Satanas, ti i-require na umay ka, taibusin ka. Ti ima ni Apo Diyos, He cares for you. Interesado isuna, ni Satanas, ti ited na, dandanag. Ti ima ni Apo Diyos, umawag, itad po amin kanya.
ni Satanas kaya nakaibuson. Tinabilag nga imay ti Apo, iyangat nakatikusto nga panawen. Ti takulap ni Satanas, iparigna na si kalaeng ti ag rigrigat ti kasta. Are you saved? If you are saved, at the Diyos nga makamangan. Piksaan nyo man, o bingkay pa'y, masanay kayo nga ma-develop yung ti prayer life yun. Hindi na aksidente dito'y ayan ti nga barangay ayan. Santa Rita. Tunggal lumabasak dita Santa Rita. First time nga narinak, kakabsat awan nakaamukan niya yun. Nakurang ang makabulan. Jay sakak, agpayagpag nga may sana. Agkasjay, numagna dita Santa Rita. Tingay nga kurkurag to'y sakak. Kung kunanay ki sakak, jay gayan, turoma. Jay pan naka-aksidente ki jay kabutin ko. Amo yung isolusyon na. Nagkararagat, sinangot. Haan nga mabalin nga kastuya latan ko na. At the Diyos ko nakatagderak ti parabor, agdraybak aginiinayad akpel dyan. So nga ni Pastor Angel, idi imuli je Cervantes, naranaan na ti landslide. Jay pick up nga lugan da na landslide, pagtatida natin na. Ti unag ti duwa nga Domingo, ni Pastor Angel, agsangsangit awan ga kapuna. Hangko mo pa agsangsangit agsangit alatan, kunana. Kinagkuy-kuyag-yag ti bagit. Ay, natroma ka. Nga nga yaramida. Yung tag-drive. Pag-drive ta, si Cervantes. Inta. Ang ko kaya, intan. Kuyo doon ka, intan. Pag-drive. Sangwan datoy. Hanga mabaling nga kasta kalatan. Sangwan ta, dati Diyos ta. Siya alatan nga rudan. Tapwak mo ngayon. Napan, sinango na, nagsubli bayatin. Face your fears. At natulog ni Apo Diyos. Maudi, the roaring, number 3, the roaring lion. Nya ti arami, ti agnger-nger-nger nga leon. Verse 7, Reggie. Kasi yung tinapang Nya di umuna nga care nga sao. Meron na minsan anxieties. He afflicts through mapindot ko. Worries. The anxieties nakaro nga danag. Verse 8. Anya ti usaren ni Satanas no agdandanag ti tao. Nya ti panagkulayo, ti paborito ni Satanas na usaren, nga mang patay ti tao. Tatang ti mangbasa tabakaramanan yo, verse 8. Brother Boyet, verse 8. Verse 8. Nya ti usaren ni Satanas kesa nga sober. Nya ti meaning na mangusar ti arak. No da problema mingi pagatilumo. Shot. Sa labali pastor ta syok tong matin inabat. Satan uses wine. The meaning gamin ti sober, the absence of wine. So nga ni Satanas, mangusar iti ara, alaon man jay Mike, Reggie. Apay ta ni Satanas, mangusar iti ara. Tapno,
Inlawlawag mo mo lang. No, han na mausar ti gusto nga panunod na, anya tihaan na nga maaramid. Hanga makapagkararag. Dajay ti sequence na, dajay niya. He uses wine and he hinders prayer. Lapadan na, sino iti makakararag na naman? Apo Diyos, tulungan na kami ka na ba? Tiga kuliya, kung kunam nga raw, nakasyal, na adu-adu, kung kunam. At agamin nakita, aso di rabilag at katawa man. Aso, atid. At ya, ha? Ya. Atid dog. Di atid. Na atid dog, di may isa. Na atid dog, di may isa. Di nga to, no, inulit dati sa nakaro. Timining na. No, inbagada nga ado-ado, extreme dajay. Tandaanan nyo, kakabsat, haan nga ado-ado, dahito iti ibagbagana, talaga nga na-intoxicate ka. Sino dito yung di makasyasat, kaputan na rigat ti kasasaad? Kadaray, habang. Thank you. Salamat. Imbag ta among kapsat. Pampaturok kung kunado, pampaturok. Kakabsat, iti kayat ni Apo Diyos base, iti daytoy taray na, daytoy lesson, no agrigrigat ka, imbis nga uminom kin agtanag ka, at pakumbabakan kini Apo Diyos, tanabilag ti ima na, kaya na ka nga ingato, ikatun na jay tantanag ka panunot mo, agpuyat ka nga karanan, hagajagsat ka! Apay, no nalipatan jay problemang tata, no naunawang ka, danto mo lang. Kinmaro pa yata jay kaninyo, naiinom mo. Kusto. Sorry. Verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. JNT verse 8, he creates false fears. Buteng. Jay ti bawring dito'y kakapsat mangtad ti buteng. Roaring. Nya ti meaning na no agror iti lion. Ti meaning na insurat ko, ako may suratan. It is intended no agror. Roar! Ano ka na? It is intended to frighten, to isolate. Gusto ko ba, dato di grupo tito pa, may di lion. Roar! Ano na? Jay makigtot, hanga makakuti. Jay naaliptak, makataray. Jay haan nga nagkuti, isot alun-unan na. I-discourage na. I-intimidate na. Sanang tungal-ngalong. Tibaga na, awan Diyos mo. Awan makamangam. Sikalang tiyata kastangariga na. Sige, kuna na. Agdanag ka. He creates false fears. And then, verse 8, he kills. Mangpatayin isunan. And then, verse 9, he singles you out. Ipari na. Knowing that the saved, affliction your word nga knowing. And the Satanas, verse 8, has the most evil intent. Pinakadakas nga intensyon. Has the most evil intent against you. Adversary iti word. Kakabsat, tintay pa naglipas. Delikado ti laban no awan ti prayer life mo. Kinawan ti Bible reading mo. Hampo pa matsen tabagin nga kabaulang nga lumaban no awan dagito. Silaeng ni Apo Diyos kadatayo nga natatangsik
nga kabailan nyo ti agbyag nga awan kararag kin panagbasa ti Bible na silaeng ni Apo Diyos nga makalaslasat tayo natangsit kaunay kunam lakayan ngem pagyamanan at da Diyos ti amin nga parabon. Verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand. His hand is mighty. Therefore, agpakumbaba ka. Babaan ti kararag. Verse 7, casting all your care upon Him, for He careth. He cares. So nga iso na amom, interesado iso na tirigat tayo. Give them all to Jesus. Verse 8, whom resist, verse 9 dapat ito. Whom resist is steadfast in the faith. The faith dita, He is the truth. Tumibkar ka kuma, ti kusto nga suro. Nya ti kusto nga suro nga mamuan dito. God is in control. And God's people say, ti kapipigsaan nga panglaban ti tantanag ni Apo Diyos nga nangisalakan kanya tayo. Hala nga nabilag ti ima na. Kontrolado na amin. Cast all your care upon Him. That uraya lagtulid tirigat ko nga makigubal ti kararag. Nagpansit tinakom. Doon na tinakom ko, Pastor Sam. Nailaki dinaya, hamo obligasyon ti agpakan. Hamo obligasyon ti agrigat kinagbayad. Kayang ti lumaban ti biyag. Trabaho kan. Agnariyat tinakom ko. Wala na. No, haanak ka, Pastor, kayak ilaban ti banang ko. Nga mapo niya nga itibiyag kuno haanak agserserbiking ka. Wala. Ala tulungan na nga ron, Apo Diyos ko, tulungan na, Apo, tulungan na. Truth, be steadfast. And then verse 10, amamin tayo man magbasa di verse number 10, begin. Nakakita kayo, nga no itid mo amin, nga rigat mo kini Apo Diyos, rigat mo kit, sabali ti papanan na, pa-perfect na ka, establish na ka, strengthen na ka, settle na ka. Nga ti meaning na ito, He gives grace. Ni Apo Diyos mangted ti parabo. Nyaramidan na, o Sister Nora, for example, o may jay, imula ni Satanas nga mading kapanunutan, di bagam, damo Diyos ko. Ni Apo Diyos ay ayatin na. Natay jay cross para kanya, inkarina ti langit para kanya. Nakataderak ti parabor na. Hangag sakit tinakam ko, kadagiti tawa ng sakit kanya. Tay ti amin nga inaramid ka, ni Apo Diyos insalakan na. Inaya na, ited na ti langit para kanya. Kaka nagpintasan. Ti aramidon na He perfects. Ti meaning He perfects. Equips, armasan na ka. Ti meaning na ti equip ka. Isimpana ka tapno sumayaat ka. Ti word na mending broken fishing nets. Ti si bibiyag pay, day ti tatang da Pastor Junel. Yan aganan. Ni Pari Nelson. Kung anak na Pastor, Pari, tiawag na kanya nung nakatandi ko ta. Ngam nung nakasawak, Pastor. Pari Sam, tiawag na. Ngam nung nakasawak, Pastor Sam. Ag Bible study tayo man, Pastor. Kung na, nagmayatan manaw. Ngam palubos mo, trabaho alata.
Una manaw, nyaya kararamidan ko na. Isimsimpak na ito'y ikot, tapagkalap manen intun parabangon ko na. Jainet, simsimpa na. Manaw, kaslagaw ti babae nga nagkulo. Nagadaw, kasanang simpaan data, amoy ti word na, amok pastor, manon nga tawen nga aramidan. No siya mangkita, nakulkulan na, nga misuday, kaskasta na lang niya. Naglaing kabatan, mano. No naisimpa na, mausar lang to banan, dajay ti meaning, ti equips. He perfects. Jay problema, pasyaaten na ka. He establishes. Make you perfect, establish. The meaning ti saong establish, ket make firm, patibkaren na ka. Patibkaren na ka nga sumango ti amin nga rigat. Ti strengthen, sabali jay patibkaren na ka, dahil to strengthen, He gives power. Makayanam. The meaning na make steady. Armasan na ka, papigsaan na ka, pabilagan na ka. And then ti sao nga settle, it means pinundasyonan na ka. Founded. Luke 6:48. Pakibasa man, Luke, amamin tayo kakapsat. Luke 6:48. Luke 6:48. Luke 6:48. Gigintan tayo nga basahan. Say amen. No nakita yun sa Bible yaw. Okay, Luke 6:48 begin. He is like a man, house, and dig deep. On that house, and could not shake it. The word na founded is so that it is settled. But the God of all grace, jay sa ungabat ngem, at the plano ni Satanas ngem, nga to ti plano ni Apo Diyos. Nyaman ti paglablabasan kapsat. Whatever that may be, pamilya, asawa, kwarta, sakit, panakaawan, iraman tayo di bagsak, nagsimple nga problema di dyan. Adapay ti teacher nga pan makiapat di school, tapay kano 75 di grado ti anak na, haba nalaing jay obeng. Nyaman ti pagpagnaamit ti diyan. Ti Diyos ti amin nga parabot, nga nangayab kanya tayo, ti agnanayon nga dayag na. Nyaman pag naantay dito'y lubo, no agpakumbaba ka iti nabilag nga ima ni Apo Diyos, han nakala nga ingato, han laeng nga tumulong isuna kadagiti rigriga mo, ipakaam mo na pa'y kingka, ti aramiden na iti paglablabasan. You will become a better person. And God's people say, pangaasiyo kami. Iti problemahan na kadapat iya dayo kin Apo Diyos. Mas iya sited na ka. Nalaka nga dingdinggan nyo, gamno umay ito, jay ima ti roaring lion sa balik na saritaan na ka. Tatapay laen kakabsa. Makita yung kumati patid na, ti banbanag, may papang kini Apo Diyos. Ulitin kakapsat, as I close, for He cared for you. At ituwa nga bilag, nabilag nga ima ti Diyos, ket ititakulap, itagnger-nger nga niyon. Pinagtumaan jay duwa, tinabilag nga ima ni Apo Diyos, isuna ti mang resist. Ngam tinakulap ni Satanas, mabalin,
nga malabanan. Ni Apo Diyos haan. Ni Apo Diyos ti ima na nabilag, ni Satanas limitado. Ti ima ni Apo Diyos sa require, ti kinapakumbaba, karara. Ni Satanas, kaya laka patayin. Ni Apo Diyos, He cares for you. Ni Satanas, bangtag ti dandanan. Ni Apo Diyos, awagan na ka nga itat mo amin, kanya. Ni Satanas, kaya na nga ibusen amin, nga ata kanya. Ni Apo Diyos, kaya na ka nga ingato, ti gusto nga panawan. Ni Satanas, iparik na si kalaan ti agrigriga. Nya ti ugali na ni roaring lion, mangparigat isuna, babaen ti dandanan. Pagsyaken na ka, tapnohaan ka, nga makakarara. Mangiselsel ti hangapot no nga puteng. Her! No kunana. May steady ka. Sana kanto patayen. Sana to ipari na nga si kalaan ti kasta. Tadakes ti panggap na. Ngem ti Diyos ti amin nga parabon. Nabilag ti ima na. Agpakumbaba ka. He cares for you. Interesado isuna. Kadagiti paglablabasan. Ibyan. Tumibkar ka kumati kinaputno. Dahita ti panglaban mo. Gamin isuna ti Diyos ti amin nga parabon. Armasan na ka. Papigsaan na ka. Papilagan na ka. Pundasyonan na ka. Gamin, He cares for you. And God's people say, tumakder tayo, let's take the Lord together. Amamig in Diyos may, thank you for showing us nga adda ka nga Diyos may kinkamang di. You are our solid rock. Awan ti pagpanagan ng tibiyag mi no awan ka. Dawat ko, ito yung lesson kanya directly from your word. Gives me strength, Lord, that all things work together for good. Natraitor tiri na. No, agrigrigat kami kat atakanyami jeri na. Natakamlaan ti agrigrigat. Nga inabantuna na kami at may maysa kami nga lumablaban. Na ulbog tinagod. Yang tipagyamanan haan gayam ngagpaypayso nga binaybayan na kami. Casting all your care upon Him, for He careth for you. At kagayam na interesado ti amin nga paglablabasan. You are the sovereign Lord of all. Nyaman ti pagpagnaan, madanagan ak Lord, taubing pay, tigiteg pakpakamatay tata. At damay ti na-ifit, ayan ti Facebook po ti Rabi. May isa nga Korean actress, nagpintas nga balasan, at akwartana, sikat isuna. Abay nga nagpakamatay. Di may isa nga membro ti One Direction. Diningag ko di interview na, nagpakamatay limag to. Tahan na kayat di biyag na isuna kat sikat. He was not able to contain the pressure of fame. Amin nga papananda, agririyaw ti tattao sa pulen da iti permana, haanan nga normal ti biyag na limag to. Ni Michael Jackson, masapul pa'y nga agikabil ti maskara tapno, makarwara kas kuna na ordinaryo nga tao. Nagadadon ti tattao nga nagpakpakamatay. Ubing tapay. Especially dagitoy Korean actresses, kin actors nga bigbigbigan tinubong tatay. Ni pa'y George Harrison, jay may siya nga membro ti Beatles Lord na buyak mat. Kat kuna na ididamo kay kayat ko nga sikata. Ngam idi bumaybayagan, I hate it. Kuna na. Awan ti inted na nga na siya at itibiyag ko. Naulbot tiri na. Mangted ti false hopes and promises ni Satanas. No sinuman dito'y ama itiaglablabas tiri ka.
Mabalin nga aglablaban nga ag-asawa, family problem, consequences din na palabas, nababatigrado na kat na depress, mabalin ada dito'y iti awan ti pampaeskwela na, mabalin nga ada dito'y iti agsakit, mabalin at damat dito'y iti ada trauma na iti napalabas, ada tihan na maiibkas na dadagsin na, ada naaramid na nga basol, kurang ti turo, kurang ti kaan, at ti sikreto nga naaramid na nga namapakawan ti bagina, itawtawat ko kadino, at daman dito itihaan pa'y na isalakan ni Kristo ti solusyon. Lord, anyaman innagan ko dagiti ammo, nga mabalin nga pagpagnaan. Mabalin na damat dito'y, ti parents na tikit-kitaan na, ti parents na agtaya ti wete, irresponsable hang agbasa Bible na, han na makita nga agkararag. Mabalin nga da dito, agpasbasol ni tatang na, agpasbasol ni nanang na, kat kaya nan nga iturong ti paginamot nga agpasol. Lord, kasyan you iti members, pudno ni Satanas, pudno ti laban, ngam na pudno ka nga Diyos mi, ti amin nga parabot. Diyos ti amin nga parabot. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Idawat mi, oray ni Preacher Joshua, nga hanyo ka ti itulok, nga iso na dumanon ti depression. Dawat mi, ti kaasin, apagyamanan maustusar ti biyag na may nga nakarkarot at ka. Yaman ti pagpagnaan ti anak mo, I am begging Lord, awan kuma ti aldaw nga hankam agkararan. Awan ti aldaw nga hankam agbasa ti Bible mo. Father, please, I beg you, let the members grow in the knowledge of you. Nga sika iti Diyos nga mga ayat ka na kami. Haan nga pudno ti isilsel ni Satanas. Ay ayaten na kami ako. Kat ada na pintas nga plano no ited ni amin kita. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Forgive us tinapalalo at andanag. Dagiti panagtagtagibasit ni payen King ka Lord, forgive us. Kinhanmi nga panangipat-patag iti church gathering, prayer, iti evangelism, both the public and the private means of grace, tulungan na kami Lord. Hanmi kaya nga agbiag no awan. Bendisyonan the offerings nga alaan ni, and let this be used for your glory. Mailipas mi, dagiti commitments mi. And may we do it and give it cheerfully and lovingly. Naulbud manan ni Satanas dito. Ibagana nga ang kay mangted, tado pagkasapulang. Mas ikarkaro mi, taad dati parabor iti panangited. I will give justice. Kunana iti teacher mi ni Pastor Ruben. Abante, I will give justice to giving, because God is the greatest giver, and He gives grace in giving. Padaydayaw ka, mabindisyonan, dagiti siraragsak amang pangde. In Jesus' name. Amen. Agoray kayo, pakada tayo piiti of human mabila at nakapsat. Mabibit lang kayo. Tumakdar tayo manamin doon. Kastanan, Reggie niya.